साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी। इनके माँ बाप को ये मुश्किल दरपेश थी कि साजिदा के रिश्ते आते मगर हामिदा के मुताल्लिक कोई बात ना करता। साजिदा खुश शक्ल थी मगर इसके साथ इसे बनना संवरना भी आता था। इसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। इसके खंदोखाल भी पुरकशिश न थे। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थीं तो साजिदा ड्रामों में हिस्सा लेती। इसकी आवाज़ भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। हामिदा को कोई पूछता भी न था। कॉलेज की तालीम से फरागत हुई तो इनके वालिदैन ने इनकी शादी के मुताल्लिक सोचना शुरू किया। साजिदा के लिए कई रिश्ते तो आ चुके थे मगर हामिदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले इसकी शादी हो। इसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से खतो खिताबत शुरू हो गई जो इस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। इसके माँ बाप चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि इसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने इससे इस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज खत दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत कुड़ी, इसलिए कि इसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। इसने इस खत का हर लफ्ज बार बार पढ़ा और इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं, मगर इसने इस दर्दो कर्ब में भी एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि गैर मर्दों से खतो खिताबत करती हो? साजिदा ने कहा, बाजी इसमें क्या ऐब है? ऐब सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती। तुम इस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो। हाँ, लानत है तुम पर। ऊपर से साजिदा भी सीधी हो गई। देखो बाजी, मुझ पर लानतें ना भेजो, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। हामिदा चिल्लाई, मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जो आपको नसीब नहीं। हामिदा की समझ में ना आया कि वो क्या कहे। चुनाचा खोखले गुस्से में आकर इसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गईं। देर तक इनमें हाथापाई होती रही। हामिदा इसको ये कोसने देती रही कि वो एक नामहरम मर्द से इश्क लड़ा रही है और साजिदा इससे ये कहती कि वो जलती है इसलिए कि इसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिदा डील डोल के अल्फाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफी तगड़ी थी। इसके अलावा इसे खार भी थी जिसने इसके अंदर और भी कुव्वत पैदा कर दी थी। इसने साजिदा को खूब पीटा। इसके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डाली और खुद बामती बामती अपने कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। साजिदा ने घर में इस हादसे के बारे में कुछ न कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात इसके दिमाग में आए। वो नादिम थी कि इसने महज इसलिए कि इससे कोई मोहब्बत नहीं करता अपनी बहन को, जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब न दिया। हामिदा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोनी आवाज में पुकारी, साजी मैं माफी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। हामिदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही। इसे यकीन नहीं था कि इसकी बहन दरवाजा खोलेगी, मगर वो खुल गया। साजिदा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन से हम आगोश हो गई। क्यों बाजी, आप रो क्यों रही हैं? हामिदा की आंखों में से टिप टिप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार लड़ाई हो गई। बाजी मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने आपके मुताल्लिक ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया साजिदा। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्लो सूरत में कोई कशिश नहीं। खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी मैं कतान हसीन नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो मैं दुआ करती हूँ कि खुदा इसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ। अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डालने के लिए तैयार हूँ। कैसी फजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल कर लेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए तैयार होगा। ये महज बकवास है, लेकिन मुझे इसका यकीन है। आप इसके सारे खत पढ़ती रही हैं, क्या इनसे आपको ये पता नहीं चला कि वो मुझसे क्या क्या पैमान कर चुका है? साजी ये कहकर हामिदा रुक गई। थोड़े वक्फे के बाद इसने लर्जा आवाज में कहा, मैं अहदो पैमान के मुताल्लिक कुछ नहीं जानती, और रोना शुरू कर दिया। इसकी छोटी बहन ने इसे गले से लगाया, इसको प्यार किया और कहा, बाजी आप अगर चाहें तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं इससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम्ही से होगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो?
میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں، اگر وہاں سے پیغام آئے تو آپ اس کے حق میں گفتگو کیجئے۔ امی اور ابا آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ حامدہ بولی، میں انشاءاللہ تمہیں نا امید نہیں کروں گی۔ باہر کیف ساجدہ کی شادی ہو گئی، حالانکہ اس کے والدین پہلے حامدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے، مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ساجدہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے دوسرے دن خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا: میں بہت خوش ہوں، حامد مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ باجی، محبت عجیب و غریب چیز ہے، میں بے حد مسرور ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا صحیح مطلب اب میری سمجھ میں آیا ہے۔ خدا کرے کہ آپ بھی اس مسرت سے محظوظ ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں اس خط میں تھیں جو ایک بہن اپنی بہن کو لکھ سکتی ہے۔ حامدہ نے یہ پہلا خط پڑھا اور بہت روئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ہر لفظ ایک ہتھوڑا ہے جو اس کے دل پر ضرب لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو اور بھی خط آئے جن کو پڑھ پڑھ کے اس کے دل پر چھریاں چلتی رہیں۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کوئی راہ چلتا جوان لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو، مگر ناکام رہی۔ اسے اس عرصے میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد ملا، بس میں مڈ بھیڑ ہوئی۔ وہ اس سے مراسم قائم کرنا چاہتا تھا، مگر حامدہ نے اسے پسند نہ کیا۔ وہ بہت بدصورت تھا۔ 2 برس کے بعد اس کی بہن ساجدہ کا خط آیا کہ وہ اور اس کا خاوند آ رہے ہیں۔ وہ آئے۔ حامدہ نے مناسب و موزوں طریق پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ساجدہ کے خاوند کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں 1 ہفتے تک قیام کرنا تھا۔ ساجدہ سے مل کر اس کی بڑی بہن بہت خوش ہوئی۔ حامد بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا، وہ اس سے بھی متاثر ہوئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اس لیے کہ اس کے والدین کسی کام سے سرگودہ چلے گئے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ حامدہ نے نوکروں سے کہا کہ وہ بستروں کا انتظام صحن میں کر دے اور بڑا پنکھا لگا دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ ساجدہ کسی حاجت کے تحت اوپر کوٹھے پر گئی اور دیر تک وہیں رہی۔ حامد کوئی ارادہ کر چکا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ اٹھ کر ساجدہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ غیر سی کیوں لگتی ہے، کیونکہ وہ شروع میں بے اعتنائی برتتی رہی۔ آخر میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ ساجدہ کوٹھے سے اتر کر نیچے آئی اور اس نے دیکھا صبح کو دونوں بہنوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ حامد بھی اس میں شامل تھا۔ اس نے گرما گرمی میں کہا، تمہاری بہن میری بہن ہے، تم کیوں مجھ پر شک کرتی ہو؟ حامد نے دوسرے روز اپنی بیوی ساجدہ کو طلاق دے دی اور 2-3 مہینوں کے بعد حامدہ سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے ایک دوست سے جس کو اس پر اعتراض تھا صرف اتنا کہا، خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔